2025-26 অর্থ বছরের বাজেটে রেল বিভাগের বরাদ্দের কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অঞ্চলভিত্তিক রেলের আর্থিক বরাদ্দ সহ অন্যান্য কাজকর্মের কথা তুলে ধরেন তিনি। জম্মু কাশ্মীর এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আসাম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য রেল খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ ধরা হয়েছে 10,440 কোটি টাকা, যা ইউপিএ আমলের চাইতে 5 গুণ বেশি। এদিন তিনি মিজোরাম সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে রেলের কাজকর্মের অগ্রগতির কথাও তুলে ধরেন। तो 10,440 करोड़ रुपए का 10,440 करोड़ रुपए का। आप इसको अगर कंपेयर करो यूपीए पीरियड से 10 साल पहले जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उससे कंपेयर करो तो उससे 5 गुना काम बहुत तेजी से चल रहा है सब जगह। और बहुत डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि बहुत सारे ब्रिजेस, बहुत सारे टनल्स, मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे सिक्किम का प्रोजेक्ट है, जैसे कश्मीर का प्रोजेक्ट है, मतलब टनल ब्रिज प्रैक्टिकली पूरा प्रोजेक्ट ही टनल ब्रिज ऐसा। और सर मिजोरम की कनेक्टिविटी इशू है क्योंकि when I visited in लोकसभा इलेक्शंस तो रेलवे स्टेशन वहाँ भी बन रहा था काफी टाइम। हाँ, काम चल रहा है, उसका बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कैपिटल है, हिली एरिया है, पूरा हिल्स पे ही बसा हुआ है, लेकिन ट्रेन नहीं है।